Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis kini nausab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ika-17 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Unang adlaw sa Agosto tuig 2024. Ang atong ebanghelyo nga pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong putluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa dagat ug nakakuhag mga isda nga nagkalain-lain. Ug sa napuno na kini gipanagbutad sa mga tawo ngadto sa baybayon. Ug sila naglingkod og ilang gipili ang mga maayong isda o gibutang kini sa mga sudlanan. Apan ang mga walay pulos ilang gisalibay. Sama unya niya na ang mahitabo ini katapos na sa kapanahunan. Ang mga manulunda manggula ug ang mga dautan ilang lainon gikan sa mga matarong. Ug ilang isalibay kini ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining tanan? Sila mitubag, oo. Ug siya miingon kanila, busa ang matag usa ka eskriba nga gitudluan mahitungod sa gingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga magakuha sa mga butang bag-o ug karaan gikan sa iyang tinigom nga bahandi. Ug sa nakatapos na si Jesus sa pagpamulong nini mga sambingaya, mipahawa siya didto. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Kita dinhi sa Pilipinas, sanglit we are an archipelago, makarelate ka ita sa giingon ni Jesus diha sa ebanghelyo karong adlaw mahitungod sa lihok ug buhat sa mga mangingisda. Gikumparar man gud ni Jesus karong adlaw ang gingharian sa Dios sa usa ka mangingisda nga nagtaktak sa iyang pukot ngadto sa dagat diin makakuha kini og tanang klase sa isda hipuson unya didto dayon pilian sa tag-iya ang mga maayong isda iyahang gamit iyahang dalhon samtang ang dili maayong isda iyang isalibay. Well, makarelate dinhi mga igsuon sanglit kahibaw man ta og unsay lihok sa mga mangingisda. Kung kabantay mo sa pattern karon sa atong ebanghelyo, today, this week, and the previous week, gigamit ni Jesus kining mga sambingay nga duol og sibo gayud kaayo sa atong tagsa-tagsa ka mga kasinatian. Atong Martes, pananglitan, Lunes, Martes, hangtod kagahapon, ang mga ebanghelyo naghisgot biya gyud sa atong sumbingay, naghisgot mahitungod sa mag-uuma nya karon sumbingay na sad sa usa ka mangingisda. Duha ka common kay nga mga butang nga para nako kining sana murag pariha ba no nga gibatunan sa mga mangingisda ug sa mga mag-uuma. Ako sinati kay kog mga mag-uuma sanglit sa gamay pa kong bata ituluan ko sa akong lulo, sa akong papa sa pangpanguma kabus man mi nga pamilya sa didto pa mi sa Sikihor na ami kaingin kilid sa daghan mang bungtod-bungtod dito god. So mas dali gyud ang pagkaingin kaysa mangita kag patag no. Ami kaingin gamay dito mi mananom kadumdum ko sa una sa di pa matandog tong kalag, di lang matandog kalag sa akong lulog lula si Lulu Mauricio. Anhing Lulu Mauricio ganing Lula Patron na ami kaingin nya mananom mi dito mga klase tanang klase sa lagot mon. Na ami ubi, gabi, kamuti, duna sad mi mga fruit, mga vegetables no sama sa ukra, talong, kalabasa, ubi, gabi, nya, mga sili dayon nya. Makadumdum gyud sa una inig ka Domingo, manguan mi Sabado pa lang no, mang-harvest mi dito sa among gamayng uma, amo na nang iripak ato si Lula Patron. Negosyante man kato siya kanang inig ka Domingo, kuyugon ko niya paingon nga to sa lungsod sa Larena kay mamaligya mi sa merkado no. Kadumdum gyud ko nga di ka usa nga ni kuyog ko ni Lula nahulog ko sa motor kay kini laging hinay kay motor nagtuo ko nga di kaangat ni ambak ko pag ambak nako na nus-nus hinuon ako ang tuhod nya hangtod karon na paghihapon ang ulat ng pabili no nya
Sinati kay ko kayo kanang pagpanguma. Nya sa dito pud ko sa kolehiyo, sa seminaryo, usa sa mga exposures namo sa dili pa mi mo graduar sa kolehiyo, sa seminaryo, kining fisher folk exposure. Muning usa ka bulan nga ipadala kami sa seminaryo ngadto sa mga mangingisda, no? Particular diha sa Ulingan, Dipolog City, no? Diha sa kining dapit sa baybayon yun, no? Ako din greetings diha pod kang ako ang mga foster parents diha, no? Kang Mama Phoebes o Aliena and family, no? Ay buntag niyo diha, no? Diha ko na-assign niya. Magkakuyog yung ko anang manapya o kuan kining sapya o kining usa ka klase sa pagpangisda diin imong itaktak ng pukot gikan diri ang tumoy sa kilid sa baybayon nya ilibot na dito dayon birahon na mo na tagsa ana birahon ang matanang klase sa isda gyud mahipos gina na, no? Mo na gitawag og sapya, no? I-hole nimo ng kanang murag dragnet ba, no? Lahi man tong casting net nga imong ilabay ana untoy casting net na po'y dragnet katong birahon lang ana, no? Which is maoy posible nga gigamit niya sa ebanghelyo kining klase sa pagpangisda tungod kay bira man na nya sulod gyud tanan, no, ang mga isda. Usa sa mga common kaayo nga kanang kinaiya og batasan sa mga mangingisda o mag-uuma mga igsoon kining patience. This is because the parable today comes at the conclusion of a long discourse in which Jesus uses a series of images nga very familiar nga to sa iyang mga audience. Like ako nagisulti ganiha, tumiyaging adlaw, a sower, wheat and weeds, mustard seed, yeast, pearls, fish. Karong adlaw ay isda, pangingisda. Igamit kining mga imahian ni Jesus mga igsuon aron i-introduce ngadto sa iyang mga tinun-an sa iyang audience ang gingharian sa Dios. Kung unsa ang gingharian sa Dios. To get the crowd and the disciples to understand the role in the plan of God alang sa kalibutan. He used the parable of the net kining pukot pulled nga gibira, no? To illustrate the last judgment, ang katapusang paghukom, which is also familiar and to sa iyang mga listeners, sanglit ang iyang mga listeners, mga mangingisda man ang uban. Until that moment, mga igsuon, and nobody knows when it will come, kanusa, no? Ang katapusang paghukom, sanglit wala minasayod. Ang simbahan, ingon ana ang gibuhat. The church lowers the nets into the ocean of human societies and then tries to bring in as many as possible into God's kingdom. Ato gyuding pamalandungan pag ay mga igsuon. Nga di gyud maayo nga daw mahimo tang simbahan nga mo exclude ba, no, sa uban. Mahimong inclusive lang bitaw, no? Ay exclusive na bang dili nato paapilo ng uban, no? Kay diha sa ebanghelyo giklaro man ni Jesus mga igsuon nga walay pili ang iyang tawag alang sa gingharian sa langit. Well, siya naman ang mo pili, no? Sa katapusan sa panahon kung kinsa kadtong maayo o kinsa kadtong dautan. The nets of the church sama sa pukot also brings in good and bad fish. Di man pilion sa pukot ang iyahang madakpan. We find the church today, mga isuon, as a community of saints and sinners side by side. Kung muingon ganita nga ang simbahan alang lang sa mga balaan, alang sa mga buutan, nasayop yun ta. Ang simbahan para sa tanan. Ang simbahan mudawat yun sa tanan. As promulgators and as instrument of the love of God, which is in the first place, wala na'y kondisyon ug wala agyoy mubati unta og exclusion tungod kay para man sa tanan ang iyang pagmahal. Sama nga ang dragnet or kining sapya does not or cannot discriminate, so the church
does not discriminate between the good and the bad, the useless and the useful. Ang gingharian sa Dios mga igsuon, abli alang sa tanan nga modawat niini ug alang sa tanan nga motuo. Pero dili gyud ta malimot that there will come a time of separation when God Himself will send His angels to separate the good and the bad and bring them to their respective destinations. Mao ni mga isuon nga samtang concerned ta kaayo sa pagdawat no nga malukpanon sa simbahan, we will have to be as well concerned with our own personalities, with our own lives nga gipuy-an. Kumusta man ang atong kinabuhi, no? Aside from bringing that unconditional love of God, His unconditional His ultimate forgiveness, His never-ending mercy ngadto sa uban o gipasinati kanang maong pagmahal mga isuon. We have to also as well ask ourselves today, kumusta man ko sa akong pagkatao? Kumusta man ang akong pagkaanak sa Dios? Kumusta man ang akong kinabuhi nga gipuy-an? Daghan kayo subo palandungon, daghan kayo nga mga tao nga maghuna-huna nga balaan na sila kaayo, hinungdan nga muhukom sila sa uban. Daghan kaayo nato karon nga naghuna-huna og nagtuo nga tungod kay hingampuon ako kaayo, hinimbahon ko kaayo, makahukom na dayon ta sa uban nga sila dautan. Kung baka hayawanon. Daghan nato ang mga ana no. Ay, na simba-simba father. Di gid na malangit o di maluwas. Who are you to say that? We don't know anything except that God will separate the good from the bad. Pero siya na maghukom na, siya na magpili ana, dili kita. Igo lamang kita nga mopalapnag sa gugma sa Dios nga walay kondisyon, sa iyang pasaylo nga makanunayon, ug sa iyang kaluoy nga walay hupong ug walay katapusan. Sama nga ang Ginoo sa kanunay pasensyoso ug mapailubon, which is common sa mga farmers o mga fishermen, maupunda ang ato ang paningkamutan nga puy-an. Kanang mas mahimutang pasensyoso sa kadugay sa panahon. Nagiampo tingali nato ato ang igsuon aron mosimba na, aron mobalik sa Dios, aron magampo, aron dili na magpuyo kinabuhi nga dautan, pero hangtod ron murag wa man gyud gihapon usab pa der. Extend your patience like a fisherman does, like a farmer does, just as Jesus did. We have to extend all the more our kining borders, our conditions of kining human friendships and relationships. Kay kita mamili man tag kanang ato ang suuron, mili sa tag higugmaon, mamili sa gyud gani tag kisay atong pasayloon. Sa mga tao nga nakasaha na to, ay di gyud ko kusog kitang moingon na di gyud ko kapasayloan na niya father. Thinking nga sa imong pagdumot, imong gisilutan katong tawo nga imong gidumtan, but in the first place ang imong gidumtan tura dito hayahay kang kinabuhi, higda-higda sa yang humok kayo nga higdaanan, inom-inom og puwerteng bugnawa kayong ilimnon, kaon-kaon lang puwerteng lamia kayong pagkaon, pero ikaw daghan sa kag maayo sa imong higdaanan, lami sa imong pagkaon, pero daway lami imong kinabuhi ngano man tungod kay sulod nasirado man ta kaayo, nahimutang narrow kaayo sa ato ang pagkinabuhi. Imbis nga mas mo expand ta, just as the overflowing love of God is constantly kanang nagbubo nato no sa kaayog sa grasya. Imbis nga mo expand ta no kana bitong dugangan nimo kanunay ana nang kanang sanay kining usa ka kani palalitan kining balon imong bumbahan kanon daghan kaayo nga hangin mo expand magina. Ang tawo kumukaon sa sige, expand sa diyang lawas. Mao sunod tang atong kalag. Every time we are abundantly kining showered with the overflowing love of God, mo expand tong tatana. Ngadto sa pagkahimong hangtod nga mahimo tang ang atong paghigugma, atong pagpasaylo, atong kaluoy wala nay pilion. Wala nay kondisyon
wala nay balos nga hulaton. Sa katapusan mga igsuon akong balikon, karong adlaw da sa ebanghelyo, ipahinumduman ta ang simbahan, usa ka simbahan nga nagdawat sa tanan. Sama nga ang Dios mapailubon kaayo murag mangingisda o mag-uuma nga naghulat sa pag-abot sa iyang mga anak samtang iya silang gisapya, murag i-embrace nga to paingon niya, paduol no sa iyang kasing-kasing niya. As we trust in the church that accepts all, that loves all, not only the saints but as the sinners as well, kita pod mismo isip mga anak sa Dios. Mukat-on yan ang maong klase sa pagpasensya o pagpailob. Aron nga hinay-hinay, we will expand to becoming like Jesus, loving unconditionally, forgiving, and merciful nganto sa uban. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nago tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings kaninyong tanan nga nagsunod kanato dinhi atong programa. Kaninyong tanan daghan ug daghan gayud kay nga salamat. Akong pasalamat sa mga nagsunod nato karon diya sa ilang mga panimalay. Akong greetings no. Personally nga kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafaelia Stosi and family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lidic Kuya Aldrin Perez and family. Ba sila mga anak, kang Adriana, kang Paula, kang Japoy, may buntag niyo diha no. Kang Nani Ansi Sapero, kang Luzminda Oculares, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Rodel ug Emma Alamilio and family, sa pamilya kong may buntag, kang Nanay Joy Idol and family, kang Pari Ramil Uringot and family, kang Pari Dudong Tumataw and family, sa pamilya Takan de Los Santos, kang Ate Maria Mides Caruso, kang Nanay Sario, Nanay Lourdes, Nanay Gloria, may buntag niyo diha no. Diha sa tanan mga taga-kabatuan ay buntag. Nganha kang Pari Usper Arivalo and family, kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Sukson Gamboa and family, nganha kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emmy Lahi-Lahi and family, sa pamilya Lahi-Lahi, kang Ma'am Josig, Ma'am Juday Lahi-Lahi may buntag no. Sa pamilya Lagat, kang Ma'am Shiri Lagat and family no. Sa pamilya Auman Hermoso may buntag niyo diha no. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family may buntag. Kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Primitivo Elena Lausa and family may buntag niyo diha no. Kang Ma'am Emma Tuba and family may buntag. Kang Kuya Richard Bation and family, kang Ma'am Hazel Bahian and family, sa pamilya Johnson, Amparado, Macabio, Laranjo family may buntag niyo diha no. Sa pamilya ni Nanay Rosie Maghanoy, sa pamilya ni Alfaro Cañete, may buntag niyo diha no. Kang Pare Julmar Sige and family, kang Sir Imo Nilson Limpahan and family, may buntag. Sa tanan nga nagsunod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, may buntag niyo no. Kang board member Kuya Sunny Waminal and family, kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and family, kang Jose Igay Jr. and family, may buntag ninyo no. Kang Tatay Boy ug Nanay Consing, kang Kuya Luloy Lumakad and family, may buntag. Kang Don Miguel Nunez no, may buntag. Kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delmo Adela Bacod, kang Ma'am Helen akompanyado Ma'am Evelyn de Gracia, may buntag niyo diha no. Sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay diin kamo maminaw o mamati nining programa. Sa mga nagsunod kanato karong adlaw diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga buhatan no, may buntag niyo diha no, sa itong mga teachers karong adlaw na sa mga labi na kay murag ting sugod na post klase no, may buntag niyo diha no. Sa mga naa sa itong mga government offices no, sa LGU may buntag niyo diha no. Sa mga naa sa mga malls pud karon no, itong mga workers, itong mga shoppers may buntag niyo diha no. Sa mga sika drivers, mga motor cab drivers, sa mga opisina nga pribado po no, may buntag niyo diha no. Mga hospitals nato karon nga naminaw nining programa may buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, dinhi na lang kukutob. Ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, kay sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kanus ang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya.
ug timpo sa ting bunga muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsoon, ug manausab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamiston ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay. Igsoon.